Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan tes seperti yang kalian inginkan, yaitu tes apakah Harman Kardon Onyx Studio 7 ini stereo atau enggak sih. Di sini saya ada demo, semoga nggak kena copyright ya. Kita coba aja, kita upload dulu. Dan ini adalah tesnya. Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels, Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you, far away, or right up close. Let's compare. This is stereo. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. Jadi ini kalau feel-nya langsung sih stereo ya. Kalau di kalian semoga aja kalau kalian pakai earphone kerasa stereonya. It sounds just like the real world. And transports you to faraway lands. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos. Oke, ini adalah tes dulu sebelum kita tutup. Warning, this video contains flashes and moving images. Kerasa sih ini stereonya. Kayak ada 2 sisi gitu. Kalau mono seperti ini. Oke, jadi gitu. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Please subscribe to Master Study. And sayonara.